आद्य धर्म निरंजन पाद पड़ी पद्मदेव आसन अनंतरूप देवदान हरि चरण भियान मान कल भाव ऋषि चक्रधर महादेव आनंदित होई तुम्हें न देइले आउ के देइब कह महाबाहु रूपे शक्ति दिय महावीर अनंत उद्वेगवान कर विचारण केते मु मागिबी प्रभु करे दर्शन रूप जुगनाथ तुम्बे अवतार होई विश्वरूपे बाहरिल गुरुदेव सेही रूप चैतन्य माया आद्य गुरुनाथ शरण दे शक्ति देव मूलकर जात नाना वर्ण रूप वेद दिय ठाकुर चरण भियान मोहि मागुअछि देव रूप जातना तुम्बे दिय भावग्राही अंतर्यामी नाथ पति दिय मते सेही ए भाव चरण बिना दिय शक्ति दान बुझिबानी मन्ते स्वामी दिय दर्शन रूप जोगनाथ देव अरविंद हरि कृपा कर तेणुनाथ कलि जुग धरी जगतर नाथ तुम्बे त्राहिए भुवन चिन्हि पारिथिबे नर दिय तुम्बे गुण भक्ति रे मुक्ति रे मोर अटे दर्शन चिते देव अंतर्यामी गुरु करी ज्ञान एही परीक्षा रे प्रभु दिय तुम्भे हरि मागुअछे मागुणी जे दिय तुम्भे सेही विचार करिन प्रभु भावग्राही सब अनंत भितरे आनी पसाइब आउ गोविंद मुक्ति धर्म करिछन्ति राज ताहांकर सिंहासन न पाइबा देख आद्य गुरुनाथ पति दिय तुम्भे भावी एमंत परीक्षा मते कराउछ हरि तुम्भे चक्रधर दान कह ए वचन भाविन जे शंख चक्र दिय मते चिन्ह चिन्हि न पारिबा तेणु गुणदेव ऋषि मागुणी करुछि मोहि जगत कुपसी उद्वेग जातना मान
दियो गुरुनाथ जगतर पति तुम्बे दियो मते भाव अनंत भितरे जात थिला तेणु सब विचारण करनाथ भाव चक्र सब एमंत दुनियानाथ कल तुम्बे त्राही जगत ठाकुर तुम्बे दियो मते सेही नाना प्रकार कंठ देवटी आनी विचारण करनाथ भाव करबाणी केमंत महिमा जात खेल जे खेलना एही परीक्षारे फल लागिअछि तही देउछन्ति दानवीर शिव शक्ति पाई मन गुरु निवेदन आत्मा गुरु चाही विचारण करुछन्ति भाव ऋषि गोटी 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 फल देव आत्मा कोले मूल ए जातना करिछन्ति देव स्वर्गपुर नाथ जीव दाता तहि करिले विचारी मन गुरु देव आत्मा लगाइले हरि देवदाता नाम कर्ता कले को विचार सन्नरु जे ब्रह्मजात दियो निराकार अजणारे दियो प्रभु ब्रह्मजात ज्ञान केमंत करिबी मोहि न पाइली नाम धर्म सिंहासन रूप लागिअछि मोहि केमंत करिबी नाथ दयामय रखी भावे चरण बिना दियो जे मुक्ति दांड दांड द्वार द्वार लागिअछि रसी विचारण कर तुम्बे भाव जे चरित्र दुनिया को माया मोहि लागिछि मोहित भावे चरण बिना शरण जे सृष्टि कले जोगे कर्म मान हेलानी उत्पत्ति नाथ जोगपति तुम्बे अट सिंहासन तुम्भ जोगे ब्रह्म ज्ञान दियो मते नाम स्वर्गरु जे जात कर ब्रह्म ज्ञान पाद केमंत करिबी मोहि आहे नाथ जोग अनंत जे ऋषि वाक्य देले देव हरि एमन विचार कर तुम्बे दई तारी रूप जुग अनुभव लागिअछि लय कृति अनुमति प्रभु भावे शंकर दुनिया माया को चाही
লাগে অন্ধকার পূর্বর যে ফল মান দিয় হে শঙ্কর উমাপতি নাম সৃষ্টি করুণা কেশব হরিনাথ মায়া শক্তি দুনিয়া সময় লাগিଅଛି মন মহি গুরু জ্ঞান পাদ ভজ চিতে অন্ধকার লাগিছি সংসার মায়ায়ে মোহিত কলে বিহিত যে কর্ম তেণু আশ্রে করুଅছে লয় কর জ্ঞান ভাব সৃষ্টি বিনা দেব অন্ধকার রূপে বিচারণ করুଛନ୍ତି ভুবন সংসারে বেদ শিক্ষা গুরু শিক্ষা দিয় গুরু দাতা রূপ গুণ দিয় প্রভু জগতর পিতা নাম ব্রহ্ম লেখি দেব জ্ঞানর বারতা কেমন্ত করিবি প্রভু দেউছ একা সকল বারতা গুণ সৃষ্টির মহিমা নানা অবতার প্রভু দেউছ বানা এমন্ত যে যুগ কাল অমর যে ভেট শক্তি যুগে পরম যে কারণটি দেখ নিরাকার নির্বেদ অলেখ এ যাতনা রূপ যোগনাথ গুণ দেলে আত্মা সিনা স্বর্গর মহিমা জাত করাই উৎপত্তি জ্ঞান মধ্যে দিয় প্রভু নাম মহাজ্যোতি স্বর্গ এ ভুবন নাম অন্ধকার রূপ জ্ঞান নিবেদন প্রভু সকল ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিময় জ্ঞান দাতা করায় করতা যুগ বলে আত্মা বলে অনন্ত যে লেখা গুরু জ্ঞান দাতা তোমে দেউছ বাণী কেমন্ত পরীক্ষা কর মহাযোগ আনি অনেক যে বিশ্বমূর্তি বারতা যে জ্ঞান এ চন্দ্র ভুবনে নাথ দিয় মতে ব্রহ্ম যোগেশ্বর দাতা শিক্ষা গুরু জ্ঞান করি আত্মা যোগ অনুমতি সংসার কু চাহি রূপদেব লাগিଅଛି ଲୟ କୀର୍ତ୍ତି ମହାଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଅନନ୍ତ ଲାଗିଅଛି ସକଳ ବିଚାରଣ କରି ଗୋଟି ଗୋଟି ଆତ୍ମା ଦେଉଅଛି ଭରି ସକଳ ସଂସାର ବିଚାରଣ କରି ଯାହା ମୂଳ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ହରି ତାଙ୍କର ଦାତା କରତା ଦୈବ ଦାତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଗୁରୁ ଏକା ନାମଇ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦାନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ।